Magandang spot mga master. Don Sigario. Magandang spot ang AMR ngayon. Walang barko. Laki. Okay na okay. Walang barko. Yan mga master. Walang barko. Ang ganda ng spot. Master, good morning. Good morning. Morning. Good morning mga master. Yan ya? May pa? May pa. Morning. Good morning master. Morning. What? Good in the morning. Good, kung may huli. Pag walang huli, bad. Walang huli, bad. Bad. Pero meron yan, magandang spot. Walang barko, wala ding isda. Walang barko, meron yan. Maraming isda yan. Sir, good morning. Morning master. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Magandang umaga, walang barko. Morning, master. Walang barko master. Magandang spot. Sangit na. Kaya ka mag-ulimil. Mga 11 niya. Good morning, Uting. Good morning. Yan si Uting, present na naman. Good morning, long time no see. Long time no see, but now to see you. Ganon pa rin, wala pa rin kumakagat. Meron yan, maga pa. Huli. Unang huli. First cut. First cut, master. Unang huli. Dali. Is on. Ganda ng panig gari ah. Sobra jutay-jutay. Pero grande bibingit. Hindi ko tikam jakwan. Ang jutay. Unang huli. May huli na. Dito lang malapit. Bison. Bison master. Dali, dali. Yan, dyan na. Uy, good size. Good size. Kina. Yan, na, wala. Rakito, rakito. Good size master. Yan. Kina. Dali ka master. Yun. Kina. Bison master. Bison. Kontrasol. Lara. Good na. Dali si master oh. Good size. Bison master. Bison. Good size. Bison tayo master oh. Maliit. Cut and release. Wait lang muna master. Bye. Tara master. Good size oh. It's on.
Uy! Uy! Ano yung kasi? Uy, tarakito! Uy! Dali! Tarakito! Good sight, master. Tarakito, bison. Kami nangingingit. Shout out tayo Albert, Richard, Tim Salao, saka si Nelson Escobal. Shout out tayo Master Nelson Escobal. Saka yung Buhay Tribo. Shout out tayo mga Master, Buhay Tribo. Hey, Master Richard. Si Richard, shout out ko na. Yun lang mga master. Shoutout inyo lahat mga master. Pangan mga master. Dali. Magta to. Uy, Tina. Tina. Master, Tina. Dali ka. Return master. Dali, lumalaban. Uy, tama nga si Rudy, Sara. Lumalaban. Paldos. Sara. Paldos na naman. Biton, master. Sara. Uwi na, master. Matumal ang isda. Tumal talaga. Matumal. Grabe. Tatlo lang nahuli. Uwi kami, master. Matumal ang isda, mga master. Bakit matumal? Basta masayaran. Enjoy lang. Enjoy, kay mainig. Nakarami na kapandis ito. Ayun nga na kami, master. Okay na, uwi na kami mga master. Like and subscribe ang video natin, master. Bye-bye. Ingat. Ingat. Bye. Bye.